कि जितनी देर तक तुम मजलिस में बैठते हो तुम्हारे लिए लिखा क्या क्या जा रहा होता। मैं इस मिंबर से क्या क्या इख्तियार पढ़ूं कि हुसैन अपने अज़ादार को कितने इख्तियारों से नवाजते। एक शख्स ने मौला से पूछा, मौला तेरे जद हुसैन के अज़ादारी का इख्तियार है, उससे मिलता क्या है, उजरत क्या मिलती है? इमाम ने कहा इससे बड़ा अजर क्या मिलेगा कि वो जब क़यामत वाले दिन उठेगा तो अपनी मर्जी के 70 गुनहगारों को जन्नत में लेके जाएगा। उसने कहा मौला इसके अलावा क्या अजर मिलता है? मौला फरमाया इसके अलावा अजर ये मिलता है जब उसकी पहली रात कब्र में आती है उसके गिर्द की 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है। जब 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है, जिन कब्रों में अजाब हो रहा होता है, वो मरने वाले फरिश्तों से पूछते हैं हमारी कोई नेक काम आई है? वो कहते कोई नेकी नहीं है। फिर अजाब क्यों खत्म हुआ? वो कहते शुक्र कर तेरे कब्रिस्तान में हुसैन का अज़ादार आ गया। अब अगली सतर कहूंगा तो अकीदे और मजबूत होंगे। वो साहिबाने कब्र कहते हैं वो अपनी कब्र में आया, अजाब हमारी कब्रों से उठ गया। वो देखते हैं आज उसकी कब्र पे पहली रात है, आज उसकी कब्र पे रोने हुसैन की मां आ रही है। आवाज़ परवरदिगार आ गई है, फरिश्तों को वापस बुलाओ, आज ज़हरा आ रही है। नूर की हमारी उस अज़ादार की कब्र पे उतरती है। शहजादी रो के कहती है, तो दुनिया में पूछा करता था कि हुसैन की मजलिस कहाँ हो रही है। तूने दुनिया में हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा, मैं तुझे कब्र की रात तन्हा नहीं छोड़ूंगी। कब्र के अंदर अमीरुल मोमिनीन है, कब्र के बाहर शहजादी कौनैन है। बीबी कहती है मेरे अल्लाह मैं तब तक कब्र से उठूंगी नहीं जब तक मैं इसकी बख्शिश नहीं चाहती। मेरे अल्लाह इस कब्र के अंदर वही है, कोठरी में तंगो तरीक कमरे में वही है जो मेरे हुसैन को भूलता नहीं था। मेरे अल्लाह मैं इसके एहसान का बदला देने आई हूं, मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ूंगी। कितनी बड़ी फजीलत है कि रोते तुम हो, तुम्हारी रुखसार पे आंसू नहीं जाता, ज़हरा के रुमाल पे जाता। मिस्र का एक शिया था, हर साल अपने घर में अज़ादारी करवाता था। मैं तुम्हें अज़ादारी की अहमियत बता दूं कितनी है। हर साल अपने घर में अज़ादारी करवाता, अमीर था। एक साल ऐसा आया कि इतना गरीब हो गया कि घर के बर्तन भी बिक गए, कुछ ना बचा हुसैन की अज़ादारी करवाने के लिए। मुहर्रम का चांद आया और छत पे खड़े हो गए, चांद को देकर रो पड़ा। रो के कहता है चांद तू मेरी जिंदगी में तलू ना होता, तू तलू होता मेरे घर में हुसैन के नूहे पड़े जाते, मजलिस होती, न्याज का एहतमाम होता। तू भी आ गया, मेरे घर में इंतजाम भी कोई नहीं। अभी चांद से शिकवे कर रहा था, या पीछे से इसकी ज़ौजा कांधे पे हाथ रख के कहती चांद से गिला न कर, जब कीमती चीज घर में पड़ी हो फिर गुर्बत के शिकवे नहीं करते। कहने लगा मुझे तूने चौंका दिया, औरत है जरूर तूने कोई जेवर छुपा के रखा है, जल्दी दे मुझे हुसैन के लिए मजलिस के लिए न्याज का एहतमाम करना है। बहारुल गुम्मा से लेके किताब से रवायत पढ़ रहा हूं, आयतुल्लाह अली शोरशी की किताब। औरत आगे आगे चली, शौहर पीछे पीछे चला। किताब कहती वहां आई जहां कमरे में दो बेटे सो रहे थे। बेटों के सराहने आके खड़ी हुई। शौहर देख के तो मैं तेरा मतलब समझा नहीं। रो के कहती है मेरे घर में इनसे कीमती चीज कोई नहीं। क्या कहना चाहती है तू? रो के कहती गुलामों के बाजार में जाके बेचते, जो कीमत मिलेगी हुसैन की अज़ादारी करवा दे। तड़प के कहने लगा तू मां हो के कह रही है बेटे बेच दूं? रो के कहती सच बता तूने मांगे किससे थे? कहने लगा हुसैन इब्ने अली से। ये जो आते हो ना हुसैन के घरों में, तुम्हें अजर बताने लगा हूं, ये जिन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा करके ये हुसैन का घलिया है ना, तुम्हें अजर बताने लगा हूं। तुम्हें ज़हरा अजर क्या देगी? गुलामों के बाजार में जाके बेचता। कहने लगा बच्चे हैं। मां रो के कहती है असगर से प्यारे तो नहीं, अकबर से प्यारे तो नहीं। मां ने बच्चे तैयार किए, बाप ने साथ लिए, बर्दा फरोशों के बाजार में चला गया जहां गुलाम बिकते थे। सारा दिन आवाजें देता रहा गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। शाम हो गई, खरीदार ना आया। शाम को थक के बैठ के सर पे हाथ रखा था, बीबी तेरी औलाद का मुकद्दर, बीबी मैं तो अब बेटे भी लेके आ गया हूं, बीबी शायद तो मेरी अज़ादारी चाहती नहीं है,
ابھی یہ باتیں کر رہا تھا، یہ بازار میں کوئی گھوڑے سوار آئے، اس کے قریب آ کے گھوڑا سوار رکا، چہرے پہ نقاب تھا، آواز آئی غلام بیچے گا؟ بیچوں گا۔ کیا قیمت لے گا؟ دیکھے کہنے لگا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا، میں نے منتوں سے مانگے تھے، بس مجھے اتنے دے دے کہ 10 دن میرے گھر میں حسین کی نیاز بن سکے۔ اتنا کہنا تھا، گھوڑا سوار کی آواز آئی، وہ سامنے گھوڑے کی کوچ میں دینار ہے، وہ اٹھا، بیٹے میرے ساتھ بٹھا دے۔ یہ دیکھیں لگا گھوڑا سوار میں تجھ سے قرضہ نہیں مانگ رہا، میں بیٹے بیچ رہا ہوں، اتنی بھی کیا امیری کہ تم مجھے قیمت بھی اٹھا کے نہیں دے رہا۔ گھوڑا سوار کی آواز آئی، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے بازو نہیں ہے، اپنے بچے میرے گھوڑے پہ سوار کروا۔ اس نے بیٹے گھوڑے پہ بٹھائے، گھوڑا سوار نے سینے کا سہارا دے کے بچوں کو گھوڑا دوڑا دیا۔ دیناروں کی پوٹلی لے کے گھر واپس آئے، دروازے پہ ماں کھڑی تھی، خالی ہاتھ آتے دیکھا، دہلیز پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی بک گئے؟ بک گئے۔ کہتی تو باپ ہے میں ماں ہوں، رونا نہ، حسین کی عزاداری کے دن ہے، ہم نے حسین کو رونا ہے۔ جامع مصر کی جامع مسجد میں جا کے اعلان کروا میرے گھر میں حسین کی مجلس ہے۔ لوگ آنا شروع ہو گئے، مجلس تمام ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، ماں اکیلی رہ گئی، باپ تنہا رہ گیا۔ ماں دیواریں دیکھ رہی تھی، باپ چھت دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات کو زوجہ اپنے بستر سے اٹھی، شوہر کے قدموں میں آ کے بیٹھی، رو کے کہتی اپنے فیصلے پہ شرمندہ نہیں ہوں، ندامت نہیں ہے مجھے، لیکن صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں، آخر ماں ہے، مجھے بتا کس کے ہاتھ بیچ کے آیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہنے لگا میں نے چہرہ نہیں دیکھا، چہرے پہ نقاب تھا، بازو اس کے تھے کوئی نہیں، شکل سے کوئی امیر لگتا تھا، بیٹے ساتھ لے کے چلا گیا۔ ابھی ماں یہ باتیں کر رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، ماں دوڑ کے گئی، اس نے دروازہ کھولا، باہر ایک کالے برقعے والی بی بی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہے۔ یہ جلدی سے مومنہ قدموں میں گر گئی، رو کے کہتی بی بی ان سے کوئی غلطی ہوئی میں معافی مانگتی ہوں۔ بی بی نے نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بی بی مجھ سے قیمت واپس نہ مانگنا۔ اس بی بی کی آواز آئی ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ رو کے کہتی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کون ہے؟ آواز آئی تیرے گھر میں کس کی مجلس تھی؟ فرمایا حسین ابن علی کی۔ آواز آئی وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ رو کے کہتی میرا تو مولا ہے۔ اس بی بی کی آواز آئی تو میرے بیٹے کو رو رہی تھی، میں ساری رات سے تیرے بیٹے اپنی گود میں اٹھا کے رو رو کے کہہ رہی ہوں میرے حسین کا صدقہ۔